mabuting mapagkalan man, hanggat ako ay nabubuhay. Okay, mayong gabi gid sa tanan kag sa aton mga kauturan nga nagasubaybay sa kahanginan. Nagabi-abi gid ako kag nagatamyaw sa inyo sang maayong kahimtangan kagabay ang paghidait. Yara nagapabilin sa tagsa ka mga kaanakan sang Dios. So bago kita magasugod sang aton nga pagpatpat kag pagtuon, nasa sunod sang sobra isa ka oras makaupod ninyo ako aton anay pagapamatian ang kaayo sang Dios, or the goodness of God sa Tagalog na version. Ika'y mabuti So sa mga kauturan naton nga magapamangkot nga alas 11 gid sang kagabihanon, pastor ikaw nag-live kamo na ina ang tinion sang amon nga ilog katulog. Para luyag ko utod karon sa pagbugtaw ninyo sa aga, inyo inihimuon nga parte sa inyong nga devotional. Sa isa ka titulo nga sa ginharian sang Dios, gitawag kita para magpangalagad. Mensahe sang sining ambahanon bangod sa kaayo sang Dios nga iya nga na-eksperyensyahan sa iya nga kabuhi, nga iya nga ginmit lang dere nga kung sa diin ang iya kabug-usan ihalad niya sa Ginoo. Silingon sa kontekst ang ambahanon, ihalad niya sa pagpangalagad sa Ginoo. So sa sini nga gabi may yara kita subong pagatun-an kag aton ini pagasuguran paagi sa isa ka pangamuyo. Amay nga balaan, salamat gid sa isa ka kahigayunan nga makatuon kami sang imo pulong, makapamalandong sa mga pagpanudloan o kung importante nga pagpanudloan nga dapat namon mahibaluan, lalo na Ginoo sa imo mga kaanakan nga nagapuyo sa imo nga ginharian. Tagay kami sang prinsipyo kag kamatuoran kag ginakilala sang imo alagad nga wala ako sang makabig nga kaugalingon nga akon nga kaalam, kay biskan ang akon hambalanon limitado, ang akon pangunahuna kabus, apang pun-i ako sa sini nga gabi kagamita ang akon mga bibig sa pagbantala kag pagpahayag sang imo nga pulong. Kag salamat gid sa mensahe nga amon karon nga matun-an kay diri ang sadsaran sang amon nga kabuhi. Kag initanan ginaobra namon paagi gid lang Ginoo sa imo nga kahimayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus kag ang tanan magasiling. Amen. So utod may mga pulungon kita diri nga pagatun-an kag ang titulo sini in the kingdom of God we are called to serve. Gintawag kita sang Dios para sa pagpangalagad. So mayong gabi man Brother Jeril Piraro Templo, kag salamat nga makaupod ko ikaw sa sini nga pagpangalagad. So ining aton subo nga pagatun-an may ara ako nga part 1, part 2, tagamo ining clarification sa aton nga pagtuon, pero aton nga patpaton ang pulong nga makita sa Mateo 20 versikulo 20 pakadto 28, kung kita balagin tawag sang Dios para magdumala o kung maggahom, o kung gintawag niya kita
para magpangalagad. So may mga pagpanudluan kita nga dapat naton nga hibaluon sa sining nga gabi. Matuod para sa isa ka ginikanan, luyag naton nga maging maayo gid man ang buwas damlag sang tagsa naton ka mga kabataan. Kag wala ako sang may nakita nga ang gina-refer ko mga maayo nga ginikanan nga kung sa diin mayara nga relasyon sa Dios. Wala ako nakakita sang maayo nga ginikanan nga yara kay Kristo nga wala siya sang maayo nga mga plano kagluyag sa iya nga kabataan nga mag-ayuhan sa ulihi nga nila nga pagkabuhi sa sining kalibutan. So may mga handom kita o kung ang desire naton sa aton kabataan is maging the best para gid sa ila. Kag sa sini nga pulong nga aton pagapamalandungan, makita naton diri nga even the mother of James and John, kaangay man naton nga ginikanan, nagahandom man sa iya nga kabataan nga maging maayo man ang ila nga kabuhi nga kung sa diin ginahandom nila nga maging dungganon kag magadumala man kaupod ni Kristo sa ginharian sang Dios. So aton siya nga pahat-pahaton aton pagabasahon ng pulong. Sa Mateo 20 bersikulo 20 pakadto 21 nakita naton diri ang the desire of the mother of James and John nga kung sa diin maging dungganon man ang iya nga anak sa ginharian sang Dios. Ang ambal sang pulong nagpalapit kay Hesus ang asawa ni Zebedee, upod ang iya duha ka anak nga lalaki, si James siya kag si James and John. Nagluhod siya kay Hesus kag may ipangabay sa iya. Gani nagsiling si Hesus sa iya, ano ang imo gusto? Nagsabat ang asawa ni Zebedee, kung mahimo kung maghari kana, papungkuon mo ang akon duha ka anak sa imo tupad, ang isa sa tuo kag ang isa sa wala. So maayo gid ang plano kag handom sang iloy ni John kag ni James para sa ila. So kaangay man naton, luyag man naton nga maayo man ang aton mga handom kag mga ginaplano sa aton nga kabataan. Ugaling lang ang luyag sang iloy ni John kang ni James nga sila gid magadumala o kung maging gamhanan, wala nila nahangpan ang prinsipyo o kung mga pagpanudluan nga kung yara ikaw sa ginharian sang Dios, kag kung luyag nimo maging gamhanan kag dungganon, kinahanglan nit naton anay magpangalagad. So diri nato nakita that he was not aware of the significance of what he was asking sa aton nga Ginoo. Bangod, in serving in His kingdom would require great suffer and suffering. So sa pagkabunag naton sa ginharian sang Dios o kon bilang iya mga sumulunod, iya mga kaanakan, makita naton nga kung sa diin hindi ni siya ang pagkinaon, pagkinalipay lang, pagkaangkon sang maayo nga kahimtangan sa dutanon nga pagkabuhi, kundi sa paghari sang Dios sa sining kalibutan o kon sa subong naton nga panag-on. Diri naton makita nga ginpahayag ni Kristo in the kingdom of God, mayara nga pag-antos kag mga pagsakripisyo nga dapat naton pag-obrahon. In verse 22 down to 23 aton pamatian ang hambal sang pulong. Pero ginsabat sila ni Hesus, wala kamo makahibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Masarangan bala ninyo ang mga pag-antos nga antoson ko. Butsilingon, ang aton Ginoo gina-refer niya ang iya mga sakripisyo kag mga pag-antos nga iya nga
pagaobrahon nga ihalad niya ang iya nga kabuhi, bangod bahin ina sang iya nga pagpangalagad sang tinion nga nagpakatawo kag nagkabuhi siya kaupod naton para sa katuyuan nga humanon niya ang mga plano sang pagluwas paagi sa iya nga kamatayon sa krus ang Kalbaryo. Gani nagsiling si Hesus sa ila, masarangan ninyo gani. O kung nagsabat sila kay Hesus, oo, masarangan namon. Nagsiling si Hesus sa ila, masarangan ninyo gani, pero hindi ako ang makapili kung sinong magapungko sa akon tuo kag sa akon wala. Kay may ara na nga gintigan-an sini ang akon amay. Buot silingon, sa pag-angkon sang otoridad, sa pagdumala o kung pagkagamhanan sa ginarian sang Diyos, hindi na siya programa sang tao, kundi ang nakahibalo gid lang sini kag ang may otoridad amo gid lang ang Diyos naton nga amay. Pero nakita naton diri kag iina nga sa ginharian sang Diyos nagakinahanglan ini sang pagsakripisyo kag mga pag-antos kag amo ini ang nahangpan nga mga prinsipyo ni Apostol Pablo sa iya nga pagpangalagad sa Ginoo. Apostle Paul is not called to rule, but he is called to serve. And in serving, there are suffering and sacrifice. Ang amal sang binuhatan 14, versikulo 22. Ginpalig-on nila ang mga sumulunod ni Hesus, kag ginlaygayan, nga magpadayon gid sila sa pagtuo. Magambal ang gani siyang pagtuo, isa ka pagsalig sa mga pulungon nga ginpromisa sang Dios nga dapat nila ini sundon biskan pa sa kabudlayan nga ilang mga nagihan sa kabuhi. Kay may tatlo ka elemento maghambal kita sang pagtuo: the knowing, believing, and obeying. Ang pulong nga imo nga naibaluan, imo inituuhan bangod amo ining mga promisa sang Dios. Kag kung nagpromisa ang Dios, sigurado gid sa insakto nga tinion, iya gid ina pagahumanon o kung ihatag sa aton. Kag karon ang pulong nga aton nga ginatuuhan nga nahibaluan aton ina nga padayon nga igakabuhi. So amo na siyang kabug-usan sang pagtuo. Ang object sa atong pagtuo is God, and knowing and believing and obeying upon His word. Kay hindi ni siya kaangay sang pagtuo sang kalibutan nga positivity lang. Insakto nga pag-ihibalo sang pulong, kag ang pag-ihibalo sang pulong nagadangat ina sa pagtuo kag pagtuman. So diri nato nakita nga kung sa diin si Pablo pag-abot sa binuhatan 14 versikulo 22b, nagsiling man siya sa ila, aring pinakayabi, madamo nga mga kabudlayan ang aton dapat maagihan antes kita mapasakop sa paghari sang Dios. So ginalantaw ni Apostol Pablo sa ginharian sang Dios, sa paghari sang Dios, sang tinion nga gintawag siya sang Dios sa pagpangalagad. Mayara nga pag-antos gid siya nga maagihan. Hindi naging hayahay ang iya nga kabuhi. Hindi nga siya ang nag-overpower sa iya mga circumstansya o kung sa iya nga mga resources. Gabiskan si Apostol Pablo, gani kita naton may mga kinawadon siya sa iya nga pagpangalagad, pero nagasaligid lang siya sa Dios nga kung nagapangalagad siya, biskan makaagi siya sa mga pag-antos, sa gihapon amo ang Dios, ang Dios siya, amo ang in charge kag maga-take care o kung magatatap sang iya pang kinanglanon, in charge sa iya mga sirkumstansya, an kag maghimuno sang iya mga pangkinahanglanon. So amoy nang nahantupan ni Apostol Pablo na in the kingdom of God we are called to serve, not to rule. Sa ESV translation namin ni siya basahon, we must go through many hardship to enter the kingdom of God. So manang klaro nga pagpanudluan, we are called to serve, and in serving there are suffering and sacrifice.
So diri nato nakita amo na yung pinaka requirement sa piring and sacrifice. Kag diri nato nakita kung aton pagid nga padayonon husisaon ang request ni sang Iloy ni John kag ni James sa ilang nga ginpangayo. Pag abot diri sa idalom sa bersikulo 24, naakig ang mga sumulunod ni Kristo sa sining duwa ka magulutod. Ang ambal sang 24, pagkabati sang napulo ka sumulunod, kung ano ang ilagin pangayo, ang ginpangayo sang Iloy ni John kag ni James, luyag yagin papungkuon sa wala kag sa too, si John kag si James sa paghari ni Kristo. Bosilingon, luyag yagin nga magdumala, maging gamhanan. So nangakig dire ang pulo ka mga apostoles ni Kristo, naakig sila sa magulutod. Gani, amo ini ang isa ka oportunidad o kung the opportunity sang aton nga Ginoo nga tudluan sila sang mga importante nga mga pagpanudluan nga dapat nila hibaluon. Kag amo man ining importante nga mga pagpanudluan nga itudlo ko sa inyo nga dapat naton mahangpan. Nga halin mismo sa pagpanudlo sang aton nga Ginoo. So dire nato nakita nga kung sa diin bisan ang aton Ginoo, siya mismo ang una nga nag-ubra sini, naging ehemplo, nagtrabaho, nagpangalagad, hindi nga siya pangalagaran para aton man ini nga sundon. So sa kabug-usan nga makita naton sa Mateo 20 pakadto 26 pakadto 28, we are born to serve, not to rule. Sa sina nga pulong, pangitai ko sang mga pulongon nga ginmit lang dara, nga nagapahayag that we are called to rule. Ang nakita naton diri sa Mateo 20, versikulo 25 pakadto 28, ang nakita naton diri is born to serve, not to rule. Ang R-U-L-E. Kunding nakita naton diri nga rule is R-O-L-E. Lain siya sa R-U-L-E. Ang rule ya magadumala, overpower, or dominion, or may ara kang otoridad nga ipa-implementar mo. Pero nakita naton diri nga rule is R-O-L-E. Hindi man ko maayo pahambalon sa English, pero nahangpanakon ang buot silingon sini. Nga magambal ka gani R-O-L-E o role, buot silingon, you are a role model. Isa ka ka-ehemplo, isa ka kasulundan. Dapat kung ikaw ang isa ka leader, ikaw man mismo, magapakita nga takos man kita sundon. Kung baga nakita naton dere palo may example. Do kaangay sina ang buot silingon ni Kristo. So salamat kapatid Brother Jerel. Wala pastor, we are called to serve lang. Correct na kapatid, gato na ipahayag karon. Kag nag-agree kita sinadra. So bro Rio, mayong gabigid sa akon manda nga kumpare sa Barangay Kutsiro. Kay Kagawad, kay Paring Melchor, mayong gabigid sa pagsubaybay ninyo sa sining aton nga pag FB Live. Kag sa aton utod mandra sa Mandurriao, kay Brother Chris Uribe, sa Uribe family, mayong gabigid. So balikan naton ang born to serve, not to rule. So diri nato nakita nga kung sa diin ang pulongon nga nakita naton kanang basahan amo sini. Verse 25 sa Mateo chapter 20, isa-isaho naton, hindi naton paglaktawan ng pulong, aton ini pagapat-paton isa-isa. Gani gintawag sila tanan ni Hesus kag ginsilingan. So kundi amo na atong natabo. Nagpangayo ang Iloy ni John kag ni James na magdumala gid o kon magpungko gid si John kag si James wala kag siya tuo nga buot silingon is to rule
over sa silang mga katawhan. Pero isa ka oportunidad nga magatudlo si Kristo sa importante nga pagpanudloan. Ano nang importante nga pagpanudloan, pastor? Amo ini. Ang ambal sa pulong, nahibaluan ninyo nga ang mga manugdumala sa mga nasyon may gahom sa ilang nga mga sakop kag paggusto lang sila kung ano ang ilahimuon. Versikulo 26. Pero hindi amo ini ang sa inyo. Kung sino sa inyo ang gusto nga maging gamahanan, dapat maging sulugoon siya ninyo. Kag kung sino sa inyo ang gusto nga maging pangulo, dapat maging ulipon siya sang tanan. Bisan gani ako, ginareper ni Kristo ang yako galingon, nga anak sang tawo, wala nagkadto diri sa kalibutan agod alagaran. Klaro gid nga pulong. Christ did not come to be served or to rule, but He come to serve. Wala gani ako nagkadto diri sa kalibutan agod alagaran, kundi mag-alagad kag maghatag sa akon nga kabuhi agod matubos ang madamo nga mga tawo. So sa tatlo ka mga pulongon nga aton nga ginbasa o kun apat, halin sa bersikulo 25, 26, 27, 28, wala ka sang pulongon nga makita dire nga born to rule, but born to serve. Ang born to rule, kung i-refer ginman nimo, dalon mo na ang verse 25. Yara sa verse 25, pero ini buluhaton sang mga hindi tumuloo, buluhaton sang pagano nga manugdumala. Bangod amo ini ang bunga sang pagkadagdag sang tawo sa Genesis chapter 3 nga aton gin pamalandungan sa part pamalandungan sa part 2 naton nga gin tun-an. So, nakita naton dito nga gusto sang tawo nga maging gamahanan sa Book of Genesis. Gusto nila nga maging kaangay sang Dios, kay kita mo ang pagsulay nga ginubra sila ni Satanas. Matuod bala nga gindumilian kamo sang Dios nga magkaon sang sining bunga sang kahoy nga nagadala sang ihibalo na hanungod sa maayo kag malain. Ang abal sang babayi sa ila kay Satanas, biskan gani maguyat. Kay kung uyatan namon ina, mapatay kami. So dito nakita ni Satanas kung ano ang kaluyahon sang tawo. Anong ginaboy niya nga akusasyon? O kung ano ang ginaboy niya nga pulungon sa babaye? Ginsugid lang ina sa inyo sang Dios, bangod kay kung kaunon mo ini, maging kaangay kamo sang Dios. So dito na deceive ang babaye nga kung kaunon nila ang bunga sang kahoy nga nagadala sang ihibalo na hanungod sa malain kag maayo, maging kaangay sila sang Dios. Bisan pagani nga nakita naton sa sinanga pulungon sang gintuga sang Dios ang tawo sa Genesis chapter 1 verse 26, ang tawo matarong kag balaan. Pero sa gihapon ang tawo hindi kontento kung ano ang ginpaambit sang Dios, saya luyag pagid nila nga maging kaangay sila sang Dios. Biskan si Satanas dira man dagdag si Satanas, luyag niya maging kaangay man sang Dios. Gani ang tao luyag man niya maging kaangay sang Dios, gani ginlapas nila ang kasuguan sang Dios. Subod silingon luyag niya man maging kaangay. Ano ba lang maging kaangay sang Dios? Isa na dira ang magdumala kag maging gamhanan labaw sa tanan. So utod dira nato nakita nga kung sa diin hindi amo sina ang gintawag sa aton sa Ginoo kung wala kita gintawag dira. Maging kontento kita kung ano lang subong ang gintugyan sa aton sa Ginoo. Kung gintawag niya kita sa pagpangalagad, din magpangalagad ka. Dira lang ipokus ang tanan nimong atensyon sa pagpangalagad. Kay tanan kita nga mga tumuloo nga nabunag sa ginarian sang Dios, we are called to serve, not to rule. Ephesians chapter 2 verse 1 down to 3, amo nang aton kaimtangan. Verse 4 down to 9, dira kita gintawag sang Dios sa iya gid lang grasya.
So dira naton makita nga kung sa din pagabot sa 10 mayara kita nga trabaho nga dapat obrahon. We are called to serve, not to rule. So ang Mateo 20 versikulo 26 pakadto 28 dire nato nakita nga kung sa din gintawag kita sa pagpangalagad. Kung aton balikan gani ang ginpost nako nagligad nga mga inadlaw. Para lang mahibaluan man sa aton mga kauturan. Ang ginpahayag nakon didto sa post nakon sa akon nga paghatag man sang pagkomentar kag pagklarify sa ginpost nako na hanungod sa pagpanudlo ni Pastor Abner Batan nga kung sa diin dito nato nakita with respect sa iya nga maging bukas lang kita sa sining nga pagpanudloan nga ginpahayag na ako dito to rule or to dominion over everything or over your circumstances, your resources, o ibutang na gid naton ganis sa kabug-usan. It will happen in the future. Revelation chapter 1 verse 6, may ginpahayag ako dito. Revelation chapter 3 verse 21. Kag biskan ang 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Biskan kita gani kitang magahukom sa mga anghel. So saan ni siya matabo? Nga kita maga-rule or dominion over everything. Matabo ni siya after ni siya sang tribulation period. When Jesus return sa sining kalibutan, nga establisher niya ang iyang ginarian as fulfillment of the Davidic covenant. 2 Samuel chapter 2 verse 12 down to 16. Luke chapter 1 verse 31 to 33, Acts chapter 15 down verse 14 to 17. Kag sa sinang adlaw, we will reign together with Christ. So dire naton makita nga kung sa din dira na kita magadumala kag magahari. Maging hari kita kag pari sang Ginoo nga kung sa din kung isa ikaw kahari, magadumala ikaw. Kung ikaw isa ka pari, magapangalagad ikaw sa Ginoo nga kung sa diin ang mga tawo ikaw ang gamiton sang Dios nga makapalapit sila kag makakilala sa Ginoo. So amo nang obligasyon sang pare, pero si Kristo nga aton pangulo nga pare. Gani biskan si Pablo gani nahangpan niya ang ini nga prinsipyo. Anong prinsipyo nga nahangpan ni Pablo? In 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we endure, we also reign with Him. Ginapahayag niya sa mga tumuloo. Wala siya nagambal nga, we will rule today and tomorrow or in another day or today we will reign together with Christ. Ang iya ginapahayag, subong may pagantos, may pagbatas, batasa lang ang mga kabudlayan nga nagyan naton sa pagpangalagad. Kay mag-abot gid ang insakto nga tinion that we will reign together with Christ. Yes, matuod sa pagpungko ni Kristo kung basihan nato ng Ephesians chapter 2 na nagahari na kita kaupod niya. Pero ang final, wala pa. Amo na ganing i-establisher pa lang ni Kristo ang iya nga ginharian. So dire nato nakita nga kung sa diin amo ining rason nga kung sa diin ang tagsa ka mga tumuluo ni Kristo, we are looking forward sa sinang final nga adlaw nga iya pag-obrahon sa aton. Hindi lang kita magsako kay may tinion gid nga kung sa diin magahari gid kita kag magadumala kaupod ni Kristo. Subong is the day of serving. Magapangalagad kita sa Ginoo. We are born to serve, not to rule. So karon mambal sila si Pastor Bata nagapahayag malang hindi man niya nga magahari ikaw nga idominar nimo ang iban nga tawo. Kundi ang buot niya silingon is you have to have dominion over your resources, your circumstances,
Pero otod ang ginpahayag sang pulong lalo na sa bag-o nga katipan. Hindi nga ruling, but steward ding. Pagpatikang iya, lain ang tinaga nga ruling sa stewarding. Biskan diin mo man pagihon kag patpaton ang pulong, hindi gina sila ya magkapareho. Kag sa bag-o nga katipan, klaro ang pagpanudlo. Steward kita, mga manugdumala, manugpatikang na yang buot silingon. So, when it comes sa financial aspect, sa wealth naton, sa treasure, o ang ambal gani sa mga manunudlo, biskan pa si Pastor Antonio, your temple, your talent, your, basta, damo ng ate, your territory, your, damo na siyang ate nga ginapahayag. Talent, treasure, temple, o territory. So, i-steward naton, maging good steward kita sini. Ipatikang, kay bangod inigintugyan lang sa aton sa aton nga Ginoo. Damo prinsipyo nga matun-an naton dira karon o kon naton sa madason nga mga pagtuon. Susubong balikan naton ang teksto nga aton nga gintun-an. Pero basahon anay nakon ang komento ni Brother Jirel Piraro Templo. Ang abalya, when God created man, He created them to rule and serve the creation. Yes, correct kapatid. Agree ako sina. Not to rule their salvation. For man is unable to come to God because of sinful nature. Is this correct statement, Pastor? Need help. Ang yan comment. So, dito natin nakita sa, balikan natin ang Book of Genesis, gintuga ginman sang Diyos ang tao para magdumala kag magpangalagad. Magpangalagad kag magdumala. O galing lang nadagdag ang tao sa pagpakasala sa Genesis chapter 3. So, ining pagdumala o kung maging gamahanan, gid siya batok sa tanan o kung mag-overpower siya sa tanan. Until now, maabot pa na ang panahon nga i-restored liwat ni Kristo ining Garden of Eden nga na-loss ni Adan kag ni Eve. I-restored ni siya ni Kristo sa final nga inadlaw nga dira gid kita magapuyo. So karon ang natabo sa in context anay sa aton nga gintun-an nga we are born to serve, not to rule. Bag-o na akong balikan si Brother Jirel. So, dari nato nakita nga kung sa din, ang tao ya, amo ang naging ulipon. Ulipon sa sala, naghari ang sala. So, imposible, kaya bato niya gani, hindi lang kuno tumuluo ang magadumala o kung magaging gamhanan, kundi ang tanan, kaya mo ng prinsipyo nga ginhambal niya sa Genesis chapter 1 verse 26, kaya mga offspring kita sang Diyos. So dira nagkabo si Pastor Abner Batan nga wala nato natuliran ang Genesis chapter 3 kung paano nadagdag ang tao. So sa gintugas ang Dios, maayo nga gintugas ang Dios si Adan kag si Eva, kag ang iya nga gintuga na paidalom nga dapat nila dumalahan kag ipatikang o galing lang sang tinion nga nadagdag ang tao sa pagpakasala. Husisaon mo ang Romans chapter 1. Ang tao nga dapat magtatap kag magpatikang, kag magdumala sa gintugas ang Diyos, subong na dagdag sa pagpakasala, naging sapat-sapaton. Kita natin daang pagkadagdag siyang tao, biskan sa pamatasan, sa panguna-una, sa pangginawi, Romans chapter 1 verse 18 down to 32. Gani wala kita nagakonforme sa pagpanudloan that we are born to rule. Subong. Mag-aabot ng tinion nga magadumala kita, but for the future to come. So subong, we are born to serve sa ginarian sang Diyos. So balikan naton si Brother Jirel. So ginabaliya, so subong, for man is unable to come to God because of his sinful nature. So ang iya nga ginatuhoy, in terms of salvation, yes, correct kapatid. Biskan sa kaluwasan sang tao, kung wala gani kita sang gahom sa pagdumala, ano payhan sa kaluwasan sang tao, trabaho na ya sang Dios bangod sa sinful nature nga ara sa aton. So balikan naton ang aton nga gintun-an nga teksto. So diri nato nakita, to be great in the kingdom of God
ang isa ka prinsipyo nga dapat naton hibaloon, one must serve. Bisan si Kristo nagkari sa sining kalibutan para sa pagpangalagad. Habang 10 nga gina sa ESV translation, even as the Son of Man came to rule, not, but He came to serve as a ransom for many. Gani, sa sining aton nga ginpahayag, maghatag kita sa mga ebidensya. Kumbaga, kung sa korte, dapat hindi lang isa, dua, imong ebidensya, dapat 3 or sobra pa. Para mapamatud-an nga ang solido kag konkreto ni mga ebidensya, mapamatud-an nga ini ginatudlo ni Pastor Lloyd, matuod din. So, mahatag kita sa ebidensya kung sino bala ang nagpangalagad o kung sila gid ang nagpangalagad. Unang ehemplo nga makita naton, Jesus served. Si Kristo mismo ang unang ebidensya nga siya nagpangalagad, hindi siya nagdumala. Kung magadumala man siya, after na nga nagpangalagad siya. Ang balsampulong nga gina, Mateo chapter 20 verse 28, He came to serve, not to be served. So na dire nato nakita, biskan gani hasta subong. Biskan si Kristo ang hari, kagit padumala na sa iya sang amay, kaginahatag na sa iya ang otoridad. Pero subong dire nato nakita nga ang otoridad nga ini, otoridad pa lang ni nga gintugyan sa iya sang iyang amay. Kay mag-aabot gid ang tinion nga kung sa diin ining otoridad nga ginpadumala sa iya sang iyang amay, ibalik yan ni sa amay, and Jesus will reign and have the authority nga sa iya gid. So biskan subong nga si Kristo hari, sa gihapon siya nagapangalagad sa aton. Paano na nga nagpangalagad ang aton Ginoo nga siya ang hari kag pare? Sa Hebrew chapter 11 verse 24 down to 25. Dira nato nakita, biskan pa sa first John, nakita naton dira nga may advocate. Butsilingon si Kristo gapangalagad bilang pare, biskan siya aton hari, to intercede for us. Nagapatunga, nagapangabay. So dira nato nakita, biskan si Kristo hari kag pare, sa gihapon nagapangalagad, ikaw paihan. Ikaduha nga pamatuod, that we are not born to rule but born to serve. Ikaduha nga ebidensya, the prophet serve, not rule. Lagtawon ta ang mga propeta halin sa daan nga katipan. The prophet of God spend their life in serving the true king. Nagpangalagad sila ya sa Ginoo. Wala siya nagdumala. Nagindumala niya mga sirkumstansiya o kung ilang nga resources, wala. Kung sa tawhanon ganing nga pagtulok, kita nimo do grabe gid ganing kinawad-on sa mga propeta sang Dios. Pero sa gihapon bangon sa ilang pagpangalagad, ang Dios yang naghimuno kag bahala sa mga sirkumstansya nga ila ginapangatubang sa kabuhi biskan magatubang sila sa kamatayon. Husisaon mo man Genesis to Revelation, dira naton makita ang mga propeta sang Dios gintawag sa pagpangalagad. Ikaduha nga ehemplo, even the prophet served not to rule. Ikatatlo, bisan ang Espiritu Santo ginhatag sang amay, ginhatag sang anak para magpangalagad sa aton. So if my memory is right, John chapter 14, nagtagna si Kristo nga kung sa din ihatag sang amay ang Espiritu Santo, pero pag-abot sa John chapter 16, si Kristo ang magapadala sang Espiritu Santo. So diri nato nakita ang katuyuan nga ginpadala yang Espiritu Santo hindi para dominant o kon maging overpower o kon maging to dominion over us, kundi siya mismo gipadala as parakletos, as a helper, comforter. Yes, nag-empower siya, nag-indwell siya sa aton, pero biskan ang Espiritu Santo is subject to the prophet. Wala siya gapamilit. Kaya ang katuyuan, kag iya nga ministro o kung ang iya nga ministry, ginpadala siya sang amay, pagi kay Kristo,
nga kung sa diin para magbulig sa aton, makabulig sa aton, maghangop sang pulong, makabulig sa aton nga kung sayop ang aton ginaobra, may pagkumbiktar sa Espiritu Santo, magabulig sa aton, kay i-empower niya kita, maging epektibo sa likuton, kaging tugyan sang Diyos sa aton, madamo ang aspeto nga kung sa diin naging best friend naton siya kag manugbulig. So even the Holy Spirit came, natural nga diktahan, yagid ka nga, muna imuhimuon, wala, ginakonbiktar ya lang ka. Mahatag siya sa imo sang strong conviction na kung mapati ka sa iya, praise the Lord. Kung hindi, din may konsekwensya nga mahitabo sa aton nga kabuhi. So dre nato nakita, ikaapat na akon nga pamatuod, kantuan nanay nato ng Holy Spirit. So dre nato nakita, Genesis from Revelation, dre nato nakita nga kung sa diin hindi lang ang propeta nagpangalagad, kundi ho si saon nato ng pulong, nakita man nato ng Espiritu Santo nagpangalagad, kag ang pamatuod sina read the book of Acts. Nakita nato dra, the book of Acts is not only the work of the apostle or an acts of the apostle, but also the works and act of the Holy Spirit through the life of the apostles, through the life of the believer. Until now, ang Espiritu Santo nagatrabaho sa aton. Ang amali, Brother Jirel, yes, Pastor, Christ will send the Holy Spirit as the comforter of the early New Testament church. Amen. Si Kristo ang nagpadala. So, side report na lang kita mo mga Muslim, nagahambal sila nga kung siya din, ang amay kuno nagpadala sa Espiritu Santo base sa John chapter 14. Nahambal to niya, kag ining comforter ni siya, amo ni siya si ang ilang nga propeta, si Muhammad. Pero kung ato no si sao ng pulong, out of context, kaya ginpadalaya sa amay, nga gintagna ni Kristo ang Espiritu Santo. Kaya ba ito kong granted nga ang amay ginman ang nagpadala sa comforter. Kag kamo mismo wala gapati nga si Kristo ang Diyos. Nagapati kamo nga ang Diyos magapadala sa Espiritu Santo, gani ginpadala niya si Muhammad, ginpadala sa amay nga siya ang ulihi nga propeta, pero husisaa ang consistency sa pulong. John chapter 16, sino nagpadala sa Espiritu Santo? Si Kristo. So buot silingon, si Kristo amo inyo Diyos. Kaya ang nagpadala sa Espiritu Santo, amalin nyo, ang Diyos nga amay. Pero karon sa John chapter 16, ang nagpadala sa Espiritu Santo, si Kristo. So, kung gapati kamo nga ang comforter ngayon na si Muhammad, you must believe that Jesus is God nga nagpadala sa comforter, pero out of context. So, naglayo na kita, salot ko lang to, kay bala mo may ara akong abyan nga Muslim sa dati nato nga ginaupahan nga siya. So, mabalik kita sa pagpangalagad. Hindi lang si Kristo nagpangalagad, natural, hindi lang ang mga propeta nagpangalagad, kundi ang Espiritu Santo nagpangalagad, kag ikapat nga ebidensya, sobra na. Kung sa korte, dapat 3 lang Ari 4. Biskan ang mga apostoles, nagpangalagad. Lantaw naton kung paano nagpangalagad si Pablo. Nga siya gid bala ang naging master o kung nag-rule sa circumstansya kag iyang mga resources. Lantaw naton kung wala sa kinawad-on kag kabudlayan nga nagihan si Pablo sa iyang pagpangalagad. In 1 Corinthians chapter 4 verse 9 down to 13, pamatii lang kaya akong basahon, medyo malipot, medyo mahaba ini nga pulungon, pero maghatag kita sa panahon sa pagtuon. Kung sa akon lang kami nga mga apostoles daw ginbutang sang Dios sa pinakamanubo nga kahimtangan. So, para kay Pablo ang mga apostoles wala ginbutang sang Dios nga mag-rule sa pinakamanubo nga kahimtangan as a servant. Pareho kami sa mga tawo nga ginsintensyahan nga pagapatyon kag ginatulok sang bug-os nga kalibutan sang tanan nga tawo, pati sang tanan nga mga anghel. Tungod sa amon pagtudlo parte kay Kristo, nagsiling ang mga tawo nga mga buang-buang kami. Pero kamo nagahuna-una nga maalam kamo tungod nga kamo ara kay Kristo. Mga maluya kami pero sa inyo huna-una kamo hindi. Ginadayaw pa kamo sa mga tao, pero kami ginatamay lang nila. Kita mo kung ang iban nga tao ginapadunggan, pero ang mga apostoles ginakabig nila sa pagpangalagad.
Ginatamay sila, ara sila sa pinakamanubo nga posisyon. Hasta gani subong ginaagwanta lang namon ang kagutom, kauhaw, kagkakulangon sa kami gani wala sang bayo. Ginasakit kami sa mga tao kag wala kami sang kaugalingon nga balay. So kung aton nga tagaan sang talupangod ang mga apostoles, kabaliktaran ni siya sang ginapahayag ni Pastor Abner Batan. Para ya kay Pastor Abner Batan na ginakabig niya dapat you must have dominion or you must to rule your circumstances and your resources. Diri nato nakita sa kabuhi ni Pablo, ara sila sa pinakadalom nga senaryo sang ilang kabuhi. Ilang taon ta ba lang kabuhi sa mga katawhan didto sa Pilipay? Ang pagdiscuss sa ila kung ang paglaragway sila ni Pablo, sila ang pinakaimol sa pinakaimol. Hindi sila ang nagahom sa mga sirkumstansya sa nga nagakahilinabo sila nga kabuhi kag in charge sa ilang nga mga resources. Kundi nakita nila nga ang Diyos ya ang in charge kag naga-take care sang ilang mga pangkinahanglanon. Balikan naton si Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12. Nagaobra kami kag nagapabalhas para lang mabuhi. Grabe nga kabudlayan nga nagyan ni Pablo sa pagpangalagad. Pangamuyuan namon ang mga tao nga nagapasipala sa amon nga kaluoyan pagin sila sang Dios. Kag ginagwanta lang namon ang mga nagahingabot sa amon nga tawo. Ginapakahuyan kami pero nagasabat kami sing malulo. Hasta subong sa una-una sang tao daw basura kami, mga labing kubos nga klase sa mga tao. So kung nahangpan lang naton ang prinsipyo sa pagpangalagad, hindi ka na matingala nga amo gining akon matubang sa pagpangalagad nga madamo sa kabudlayan naw. Bangod sa pagpangabudlay o kung sa pagpangalagad, may pag-antos, may pagsakripisyo. So dari nato nakita mo ganang tawag sa aton ang bali Pastor Anthony Sayoko. Ang tawag sa aton manog pangabudlay, kaya hindi ka mag-expectar nga baga pahapos ka lang sa imo nga pagkabuhi, pagpangalagad. Mga manog pangabudlay gani, kaya nagapangabudlay kita sa ubasan ni Kristo. So to dire nato nakita, biskan ang mga apostoles nagpangalagad. Hindi nga balang mo na nakita natin nga problema dire kay Pastor Abner Batan. Kay luyag niya nga sa kingdom living may kabuganaan nga may experiencehan kita nga sa sining bugana naton nga o kung sa dutanon naton nga pagkabuhi. Kag malivel nato na siya nga prosperity gospel. Na dapat in charge kagid sini, dapat maging amo kagid sini. So do kulang lang ang hambalon niya kung wala ka sa lakyan, wala ka sang gwapang asawa, wala ka sang dako nga balay, wala ka sang kamanggaran. Do siguro nag-pull short ka sa prinsipyo nga gin-apply nimo. Kaya nag-apply kaya sang born to serve, not born to rule. So gabay pa, hindi amo sina ang iya nga pagpati. So dire nato nakita, mayara iya nga kabudlayan. Mayara iya nga pagpangalagad na to rule. Kag nakita naton 2 Corinthians chapter 11 verse 24 down to 29. Ang amal Pablo sa pagpangalagad niya, 5 kabises nga ginahanot ako sang akon kapareho nga mga Hudyo. Sing tag 39 kahaplos. Grabe nga pag-antos ang iyang nagihan. 3 kabises ako nga ginlampusan sa mga Romanhon. Kag kaisa ako nga ginbato sa mga Hudyo. Katatlo ako nakaagi sang nalunod. Ako sang sakayan. Kag hindi lang sina. Sa isa kadlaw, kag isa kagabi ang akon paglutaw-lutaw sa luhod. Sa akon pagbiyahe sa nagkalinlaing nga lugar, ang akon kabuhi, permi lang nabutang sa peligro. Nabutang ako sa peligro sa akon pagtabok sa suba, sa mga tulisan, sa akong kapareho ang mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa syudad, sa kamingawan, sa dagat, kag sa mga tawo nga naga, pakuno-kuno nga sila mga utod man sa Ginoo. Nagihan ko man ang mga kabudlayan tungod sa akon mga obra. Kag kung kaisa wala, gani ako sang tinulugan. May mga bisis nga hindi ako makakaon. Kag kung kaisa wala, gani ako sang pagkaon. Kag bisan gani sang mainom, wala gid.
Naagihan ko man ang katugnaw, ang kakulangon sa bayo. Wala palabot ang akon mga nagihan nga wala ko nasambit. Nagapalibog pa ako adlaw-adlaw sa kaimtangan sang tanan nga mga iglesia. Kung may ara nga maluya sa pagtuo, nagapangasubo ako. Kag kung may ara nga nagapakasala, puwerte gid ang akon pagpangasubo. Kung hambal ni Pastor Abner Batan, you must roll over your circumstances and resources. Sa kay Pablo do makita nimo gani nga grabe sa kabus kag grabe nga mga pag-antos ang iya nga naagihan. Hindi not born to rule ang iya kabuhi. Pero iya kabuhi is born to serve. Kag nahanto pa niya biskan mag-antos man siya sa pila ka tuig. Biskan pang atong pag-antos 10 ka tuig, 80 ka tuig, 90 ka tuig, sa kagatos ka tuig sa pagpangalagad sa Ginoo, hindi siya makatumbas. Sa palaabuton nga kung sa diin manog dumala kita, ihatag ina ni Kristo sa aton kay iya na yaging promesa, didto kita magadumala kaupod niya. So sa sini nga pagpangalagad, mayara kita nga pagantos, kag sa ato nga pagantos bangon din na sa pagpangalagad. Hindi lang hayahay ang aton nga kabuhi. Apat ka mga ebidensya nga kung sa diin we are born to serve, not to rule. Ehemplo ni Kristo, ginpamatud-an sa mga apostoles, ginpamatud-an sa Espiritu Santo, ginpamatud-an sa mga propeta, kag ikalima, dire naton makita, biskan ang mga anghel, nagkaray sa sining kalibutan, hindi para sila pangalagaran, kundi sila magapangalagad. Hebrew chapter 1 verse 14, hindi bala nga ang mga anghel, espiritu, nga ginsugo sang Dios nga magbulig sa mga tawo, nga nagabaton sang kaluwasan. So kung gamito naton sang tinaga sa tawhanon naton nga paglantaw nga ining mga si Kristo, ang Espiritu Santo, ang mga propeta, ang mga apostoles, ang mga kaanghelan, nagpangalagad. Hindi nga sila ginpangalagaran. Mahuya man tadoy. Kaya kaya luyag mo nga maging dungganon gid sa sining dutanon nga pagkabuhi. Pero sa sining ginmit lang nakon, sila nagkabuhi nga bilang kubos sa sining pagkabuhi sa dutang luhaan. So, isa ni siya kapag panghangkat sa aton, karon nahibaluan naton that in kingdom living, we are born to serve, not to rule. So, mahatag ako sang duwa ka o kung tatlo ka ehemplo nga sa diin bala kita magapangalagad. If you want to be great in the kingdom of God, then serve. Sa sining aspeto. Serve God, serve the King. Ikadua, serve other through evangelism. Ikaw ang magalid sa sining nga mga tao nga gamiton bilang instrumento nga makakilala sila kay Kristo. Kag not only serve other, lalo na sa wala pa nakakilala kay Kristo, but serve other in edification. Ang edification, natabo ni siya sa pagpabakod, sa paggiya, pagpanudlo, pag-alay-ay sa aton mga utod sa Ginoo nga mag-edify kita as one body of Christ. Bilang isa lang kalawas, dira magapangalagad kita sa isa kag isa. Pabakuro nato ang isa kag isa kay madamo nga pulong nagapahayag, pray one another, serve one another, damo sang serving one another naging pahayag. So magabasa ako sa mga pulungon. Paul had been used to the okon isa mga komento bago kita magtakop sa aton conclusion. Paul had been used the ministry of early New Testament church because of love for the church. Through the epistle, most especially the book of Romans that had been moved Augustine to believe the doctrine of grace. This had been in fact through the century. That the life of Paul is inspiration for all of us or for us to live in serving the sovereign gracious of God o gracious God. So kung sa bagay gani, kung makita lang naton ang grasya sang Dios nga nagabot sa aton nga kabuhi, hindi ka na maghandom nga ikaw gid magdumala o kung maging dungganon sa sining kalibutan na. Luyag mo na lang pangalagaran ang inang Dios nga maluluyon, mahigugmaon kag napunan sang grasya sa aton nga kabuhi.
Biskan pa mag-agi pa ako sa mga kabudlayan sa sining kalibutan, kuhaon man ang siyap. Tagaan man ko sa grabe nga mga balatian, sa gihapon hindi ni siya makatumbas. Biskan hindi man ko mag-roll over circumstances, resources ang akon nga kabuhi. Sa gihapon, wala siyang may makatumbas nga tinaga na maikumpara naton, nga ma-experiensya naton sa pagpangalagad sa aton nga maluluyon nga Ginoo. Kulang ang ini nga kabuhi nga ihatag naton sa pagpangalagad. So bilang pagtakop, conclusion, the important things nga makapanumdum sa aton is to serve. The purpose why God call us, save us, is to serve, not to rule. Bisan pa ipatuhoy ini sa ginhambal ni Pastor Batan nga we have to roll our resources and circumstances. So ang prinsipyo nato nga matun-an diri, padayon nga magpangalagad and God will take care everything and in charge sa circumstansya nga nagaabot sa aton nga kabuhi. So to take care everything amo na ang aton nga mga kinahanglanon. To in charge everything amo na ang mga ginatubang naton nga mga kabudlayan nga hindi naton malikawan nga mga kabudlayan o kung circumstansya nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Ang Diyos na yang mag-aubra sang pamaagi nga kung sa din biskan hindi ina makapayo sa aton suno sa Romans chapter 8 verse 28 kay nagligad sala akon ginmitlang nga ang tanan nga ini nga butang God works all together both bad and good circumstances para sa mga ginpalangga niya nga ini magresulta sa aton sang kaayuhan. So diri nato nakita nga kung sa diin maging servant kita, kag magtrabaho kita, kag sa pagtrabaho may pagpangabudlay. Temporaryo lang ni, pero diri naton makita sa pagpangalagad, maka-eksperyensya kita sang kalipay nga hindi mabakal sang kalibutan. Ang ato natunan suno sa Mateo 20 versikulo 28 o kon 20 pakadto 28. We are born to serve, not to rule. So ang giya, ang dalanon nga dapat naton subayon to be great in the kingdom, nga ma-experiensyahan naton ang insakto o kung ang pinaka-purpose gid sa kabuhi is to serve our King. God bless you all. Kag sa liwat, sa Dios gid lang ang himaya. Kagabay pa utod sa sining gabi, bag-o ako magtakop sa pagpangamuyo, mahangpa naton sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo nga dire kita gintawag, dire kita magapokus. Ang resources kag circumstansya nga nagyan naton biskan pag kinawadon, God will in charge and take care everything. Amay salamat gid sa pagpahanumdom sa amon sa sining nga gabi nga sa ginarian sang Dios kag sa paghari sang Dios gintawag nimo kami para sa pagpangalagad. Kay kung amo no si saon ang pulong from Genesis to Revelation, from Noah to Abraham to Moses, kag sa iban nga mga amay namon sa pagtuluhan biska makita sa Book of Hebrew o God. Dito na mo nakita ang prinsipyo nga sila tanan nagpangalagad sa imo. Biskan sa Book of Revelation, may mga katauhan in Revelation chapter 4 and chapter 5 nga nagpangalagad dira sa imo. So, isa kabuhi nga prinsipyo that we are called to serve, not to rule. Gani gabay Ginoo mo ining masapuan kag igakabuhi sa amon nga kabuhi. Kag kami nakahibalo nga ang pangkinahanglanon sang amon utod, ang pangkinahanglanon kag mga sirkumstansya nga ginatubang nila sila nga kabuhi. You are in charge and take care sa sining nga mga butang. Gani salamat gid sa imong kadayawan kag pagpasalamat. Pakamayuha ang imong nga katawhan kag lalo na gid Ginoo, we pray for your protection sa mga kauturan namon sa iban nga pungsod Ginoo nga may gira kag kaginamo sa gihapon Ginoo sa hindi maayo nga sirkumstansya nga ila ginatubang. We pray Lord nga ikaw mag-intervenar kag hatag sang duog nga maging safety sila Ginoo
kag madayaw nila ang imong nga ngalan. Ini akong pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Kagang tanan magasiling. Amen and amen. God bless you all. Kailangan madiba